Andakin ba chang satai ram chak sotai sakan tikun yang ni chandiro ko ba YouTube channel na. Andakin bar pengrang da alni video de yan simang na arsa Gimiko Badia country rang na men ni thawacham ya hajagani hogar ka tham bersira. Uri gaman na simang topic ko da aldi apanga uri gaman na simang da au ya ko khne rang na ta mangen. Uri gaman ha chinga ko dojol khne rang skana. The world most beautiful village in 2023 yan arsa Gimiko ya hajagani hogar tham bersio. Na men mungsung ko ba ni thog ba rang ungya uri gaman na simang da audi khne susil rang ta mangen. Adagi mana yan skang pa yan Hellstead mengapa oa yan Hellstead mengapa yan oa ne di bimukon Hellstead mengana di game yara pa dia biak bodong macam yan Australia ne Australia biak bodong gapa wah ya mana men ya hajagani ho tama most beautiful in world 2023 owinga na ne adagi yan skang pa owinga yan na men skang nin ya ko mengsenga na rich history surrounded by towering Roasted Alsmo di game yakun skang nin mengsenga ya like kode na men arsa Gimiko mengsenga picture kui nin ba yakun mengsenga ne famous ongana uni game ya skang pa topi onya aro gani gapara yanong skanga Saturn mengapa wa ya badi piapo donggen chimni na simang tachi ya bana iyara Netherlands ne dong ska kena angbo yara bang dong ska na Netherlands piapo dong ska Netherlands a.songo dong ska ya Saturn mengapa ne digi mi ban men ya hadagani ko tamo men mungsingana the most beautiful world 2023 oingana ya bane men mungsinga yan gani gapa topic onginga ya bana men mungsinga ko Masie rabo mo digi mana yan gatam gapa topic kari yaran Biburi mengepong ya ko bandia a.songo na kita mangen sa cita man yara England no dong skara ne England no dong ska ya ba na men sengpa ya hajagani ko ga tham bersio brog man ga barong ni onga na men ni to ga pa ga sakam ko na men ni to ga pa ko ke chonga na ni elin word ro ni ba ngana ya ko de ne andikin ba yan break pa onginga Marsalok mengapa wah diga biar Malta odona diga meng yakure diga mengana bustling Sunday Peace Market nen ba yakure mengana ne ya bana men nature long gitchum bayara na men litwana na men beautiful ona ne diga meng yakun diga mengana Sunday Peace Market nen ba yakure menganain ba cerita kata maninga antekin bata ode ya ba na men ni thok ba tam song thai jok raini mengapa wa raini yara badi bi apodongin ni na simong chachita ba kana antekin ba ya bi apara Norway dongska Norway ne ya ba na men mersi ko na lang na men ni tobiana ba amadirang ya ko ni na kata riyang tukona ne ya ba na men hazagani ko ga tam bersio na men the most beautiful in 2023 bak man ka pa perk man ka ba fainganin ba chin na kata maning ya ba picture red ta nong play ne ya ba na men na pa review cabins out of pursuit at the water's edge nin ba mga nai ko ba mo di ya ba na men surrounding rango na men fake ba brirang nung aro di kini to ka pa Arctic munggo aro landscape rang ba donganin ba yan na chin na kata maning ya Norway ne right ni mungga pa ya ba na men itwa iko right ni ba mga na bimang ni bera Norway dongska Norway so dongska Norway rangan ya hajagani ko temple show na men ito ko parang ni top 10 ong barang wane Ndai ma ching tao gisa ko rang ska na yara oya mengabong ska yara Kristo dong ska ne Kristo dong ska ande kaya ma yara na men white wasong ka paung ska na ne yaba na men ni chowa ya hajagani 2023 version na men ba sunset ba dige may barang may kaya kaya sal na baram dakke kachak sushi dakke ni chogabong ska foto ka na ka suye man ska na yaba mo jumang sa cek foto ka ko na krunga wala lang nakplis sle pelgapa yara ongska yara biya para pali dong ngacem ya biya para Kristo dongska Kristo dongska oni jamono hiya bang song tenga yara
Portofino mengkaponga na simang yako pana dongin sanchita pana ya de Italia dong skane Italia dong ska ya bana men ya hajagan ko gatamo the most beautiful in 2023 back first man pagpa onga ya bana men captivating landscape aro attractive onga pa aro onga nin ba ayano akan ne ko nagta manenga ya bana men Portofino mengkapa na mintu kapa onga ya bara Italia donga ne Italia donga giskarairang papo imeng kami yan ongijok yan mana rola mengkaponga dega meng yakunang pun kami atas kenya yara Spanish country donga cem yara Italia dong skane Italia dong ska ya bana men ya 2023 version na men ni top fit hangana ne yara mano rola mengkapara pada donga sa sirma yara Italia donga ne giskram me dakir angbu Italia donga China yan last kapa aro bon kam kapong niya yara mana rola mengkapa onga dege meng bim ko mana rola mengana dege meng yara pada so donga cem yara Italia donga yaba namen charming onga pilgawa onga mori dangar plan charming village onga plan ne mandi songrang kon mori dangar pilgawa na many chopet Trangba onga na yaba ne yara Italy bali donga cem yara Italy donga aro iko Lugarian senin ba mengana yaba namen dege hacking and Instagram rangore namen yaba viral oyen mo dege men namen itu pa yaba the most beautiful world 2023 makman pagpa onginga dege men ya mana rola mengaba badi dia potong wacem mon dege tancia wana yara Italy rongska ne dege Italy rongska na simang kneron na udin na simang yani gimana simang kneron na tamana ha aro na simang yarangko haide sani bro kore picture mo poster homes rang badak ingin ko dak rang ta manca mo dege mena te yarang sa on tali video na simang daude agsak kemko ya halagan ko tam bersio namen itu strong pa dege ni churang ko simang kne ta mana ha uri gemen yarang sa on tali video ni sing basangan tiko ba mayang plan betul be anda ke mena atal sa ya video ko chinga pa chinga ode chinga ko amke chimo ode like kai ar subscribe pa do nangbo sakan tiko betul be bye bye achak asong tang machina machela sakan tiko ne machela